السلام علیکم. آواز وعلیکم سب کو کلیئر السلام. آ رہی ہے؟ ٹھیک. اچھا بھی کچھ گروپس کی پریزنٹیشن رہ گئے ہیں، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس فرسٹ گروپ ہے گروپ بی. یس عدنان، سر. علی، امجد اور زین. ٹھیک ہے، آپ چاروں کی پریزنٹیشن ہے، آپ چاروں پریزنٹ یس ہیں سر. کلاس میں. یس سر. امجد اور سر ہیں اور سر علی نام کے آ رہے ہیں. سر ٹھیک ہے، اسٹارٹ جو کرتے بھی ہیں. ہیں اسٹارٹ میں کر دوں. ٹھیک ہے، جو بھی ہیں وہ سٹارٹ کریں، اپنی پریزنٹیشن میں سٹارٹ کر دیں. اوکے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. As you all know that my name is Adnan Dar and my colleague name is Ali Arif and Amjad Arbab. We are assigned regarding article discuss about average food price gap highest in Sindh. This article published by Mubarak Zaib Khan on 16 March 2020. قومی کمیٹی مانیٹرنگ ٹھیک ہے، آن کمیٹی کریں. NPMC کو بتایا گیا ہے کہ سر کیمرہ کا ایشو ہے سر. جی پیر کو بتایا گیا ہے سر کیمرے کا سر ایشو ہے سر کمپیوٹر میں سر. ٹھیک اسٹارٹ. جی بولیں آپ. بتایا گیا ہے قیمتوں میں فرق کے لحاظ سے کراچی اور لاڑکانہ صارفین. جی سر. جی بولیں. قومی کمیٹی مانیٹرنگ کمیٹی NPMC کو پیر کو بتایا گیا ہے کہ قیمتوں میں فرق کے لحاظ سے کراچی اور لاڑکانہ صارفین کے لیے بہت مہنگے ترین شہروں کے طور پر ابھرے ہیں، جو کہ ضروری قیمتوں میں ایشیا کے خود نوش کے اصل قیمتوں میں موجود ہیں. متعلقہ ضلع انتظامیہ کے ذریعے مقرر کردہ ترجمان کو پیر کو بتایا گیا ہے سندھ میں صارفین کی قیمتوں میں ODC کے نرخوں کے درمیان کراچی میں سب سے زیادہ خلیج 94.81% ہے. اس کے بعد لاڑکانہ 49.54%، سکھر 35.77%، حیدرآباد 28.34% ہیں. دوسری طرف ایز کمپیئر ٹو آپ پنجاب اور سندھ کو کمپیئر کریں تو سندھ کے بڑے بڑے شہروں میں ان کے جو ریٹ ہیں وہ ہائی ہیں، اینڈ پنجاب کے جو ایز کمپیئر ٹو سندھ کو دیکھا جائے تو کے فرق بہت ہی کم شرح پر برقرار رکھا گیا ہے. باولپور کے ساتھ سب سے کم 9.25% ہیں. وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے زیر صدارت NPMC کے اجلاس میں افراد دور کے فیصلہ سپریم سسٹم DSSI ڈیسیشن سپورٹ سسٹم آف انفلیشن پر مبنی قیمتوں میں موجود خامیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اس فرق سے متعلقہ اجلاس میں ترجمان کے لحاظ سے ضلع انتظامیہ کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے. جبکہ ہر سال جو بجٹ پہ ایشو ہوتا ہے ان کے جو پرائز میں تو بدل ہوتے ہیں، ہر صوبے کے الگ الگ بجٹ منظور ہوتے ہیں، تو DC ریٹ جو ایک کام کرتی ہے کہ وہ الگ الگ صوبوں کے وہ پرائز منتخب کرتے ہیں، جیسے کہ ضلع انتظامیہ وہ امپلیمنٹ کرائی جاتی ہیں. پاکستان بیورو آف شماریات پاکستان بیورو آف اسٹیٹس کے ذریعے SIDSSI ڈیسیشن سپورٹ سسٹم آف انفلیشن وفاقی وزارتوں، صوبہ حکومتوں اور ضلع انتظامیہ کو اشیاء ضروری برقرار کی قیمتوں میں متعلق
معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، جو کہ یہ کمیٹی صرف اور صرف پرائز اور مانیٹری کمیٹی بنائی گئی ہے۔ پچھلے ہفتے اضلاع کے درج بندی میں تقریباً سیم ٹو سیم ان کا رجحان دکھایا گیا ہے۔ ان میں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوا ہے کہ شہر میں ضلع انتظامیہ ڈی سی کے نرخون پر عمل درآمد کے لیے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انحاص کے بعد قیمتوں میں کنٹرول صوبہ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اس کے بعد سر ہمارے علی بھائی پریزنٹ کریں گے۔ علی بھائی نیکسٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا ٹاپک ہے، درجہ بلندی سے پتہ چلا ہے کہ باولپور کے بعد سب سے کم خلا کو سیالکوٹ میں 10.35% ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد لاہور میں 10.53%، راولپنڈی میں 11.84% اور سرگودا میں 12.98% ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد کی رینکنگ میں 16.16% کے فرق کے ساتھ معمولی اضافہ کیا گیا۔ ملتان میں خلا کو بلا ترتیب 21.65% اور گوجرانوالہ میں 18.75% پر کیا گیا۔ اسلام آباد میں خلا میں کمی کے نوٹ کی گئی جو 19.16% رہ گئی۔ خیبر پختونخوا میں فاصلہ پشاور میں 17.9% درج کیا گیا، جبکہ بنو شہر میں یہ خلا 26.75% تھا۔ گیٹ بند کر۔ کوئٹہ میں بلوچستان میں فاصلہ 13.81% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خلدار میں یہ 38.53% ریکارڈ کیا گیا۔ ڈی ایس پی ایس آئی اضلاع کا درجہ بندی کا طریقہ کار یہ مہیا کیا گیا کہ جس کے ذریعے صوبائی اور وفاقی سطح پر انتظامیہ ملک کے 17 بڑے شہروں میں ہفتہ وار کے ساتھ ساتھ ماہانہ بنیادوں پر قیمتوں میں تغیرات کی نگرانی کر سکتی ہے۔ درجہ بندی 10 سے 12 ضروری اشیاء کی ٹوکری پر مبنی ہے، جس کی قیمت کے فرق کا حساب وزن کے اوسط کے ذریعہ ڈی سی کے شرح اور پی بی ایس کی قیمتوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک سرکاری اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ این پی ایم سی کے اجلاس میں گزشتہ ہفتے کے دوران ضروری اشیاء خاص طور پر گندم کا آٹا، چینی، ٹماٹر، سبزی، گھی اور مرغی انڈوں کی قیمتوں میں رجحان کا جائزہ لیا گیا۔ ہفتہ وار ایس پی آئی 0.57% کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس میں 7 بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی اور 18 اجناس مستحکم رہے۔ سر اس کے بعد امجد پریزنٹ کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا نام امجد علی ہے۔ ہلو سر، آواز آ رہی ہے؟ جی اجلاس کے دوران گندم کی مجموعی طور پر رہائی کی پوزیشن کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے سیکریٹری وزارت قومی فوڈ سب کے ساتھ ویڈیو کا ایشو ہے سیکیورٹی جی۔ اینڈ ریسرچ کو ہدایت کی کہ وہ تمام صوبوں کی وزیر اعلیٰ سے ایک میٹنگ کریں اور گندم کے آٹے کی ترجمان پر کسی قدر مصنوعی قیمت میں اضافے سے بچنے کے لیے جانچ رکھیں۔ ڈاکٹر شیخ نے مزید ہدایت کی کہ گندم کی ہموار فراہمی ملک بھر میں سستی قیمتوں پر یقینی بنائی جائے۔ اس موقع پر وزیر صنعت پیداوار نے کمیٹی کو اپڈیٹ کیا۔ گنے کی کرچنگ سیزن ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے وزیر برائے صنعت حماد اظہر نے آگاہ کیا کہ وزارت پہلے سے ہی مناسب پر گھی تیل کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات پر کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن یو ایس سی رمضان کی ریلیف پیکیجز کی تحت سبسڈی والے قیمت پر گھی کی دستیابی
क्या हो गया सर खत्म हो गई। आपके टॉपिक का नाम क्या था? यस सर। आपके टॉपिक का नाम क्या था? किस टॉपिक की बात कर रहे थे? आवाज नहीं आ रही सर। टॉपिक का टॉपिक सर वही है ना हमारा, कराची लाड़काना मोर एक्सपेंसिव सिटी। ठीक है, नेक्स्ट। बस सर पूरी हो गई। ठीक है, ठीक है। सर जेन सर एब्सेंट है सर। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप आई, और ग्रुप आई में मैं नेम कॉल कर देता हूँ आपके सामने। शर्जील, अनस, उस्मान, रेहान। शर्जील, अनस, उस्मान, रेहान चारों प्रेजेंट हैं। सर हमारी हो गई थी आज तक। हो गया है सर, हो गया इनका। आई हो चुकी, ठीक है, ठीक है, आई हो चुकी। नेक्स्ट ग्रुप एम। ग्रुप एम के नेम हमारे पास है फाइजा, मिसबा, राबिया और सिदरा। ये चारों प्रेजेंट हैं। यस सर। ठीक, स्टार्ट करें। Assalamu alaikum everyone. My name is Fiza and today is my presentation and the topic is trade. It is the exchange of goods and services rather in the sale purchases of goods and services. ये गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सचेंज की जाती हैं या परचेज की जाती हैं उसे ट्रेड कहा जाता है। ट्रेड एक कॉमन मेथड है जो इजाज़त देता है किसी भी कंट्री को जिस चीज़ की नीड होती है या ज़रूरत होती है तो वो इजीली एक्सचेंज कर लें या बाय कर लें। ट्रेड होती कितनी तरह की है? ट्रेड दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल ट्रेड, एक होती है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड विद अ कंट्री होती है जो कि आपकी कंट्रीज की बाउंड्रीज के अंदर होती है, और एक्सटर्नल ट्रेड जो कि आप कंट्री टू कंट्री एक्सटर्नल करते हैं, ट्रेड तिजारत करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड होती क्या है और एक्सटर्नल ट्रेड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? अब बाहर के मुल्क में हम जो सामान भेजते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है जो कि ऑलरेडी ट्रेड से जनरेट हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है जो कि ये भी ऑलरेडी ट्रेड से जनरेट हो जाती है, बट क्योंकि बाहर के मामलात के लिए आपको स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड गुड्स की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से इसकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूटिलाइज होती है, यानी कि जाहिर सी बात है जब आप चीज़ें अपने मुल्क से बाहर भेजेंगे तो आपको बदले में ज़्यादा वैल्यू रखने वाली करेंसी मिलेगी जो कि आपके मुल्क के लिए बहुत बेनिफिट होता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो डीलिंग होती है वो फॉरेन एक्सचेंज में होती है, फॉरेन रेट में होती है, और यहाँ की डीलिंग डॉलर्स में होती है, और डॉलर्स आप जानते हैं कितनी ज़्यादा वैल्यू रखती है करेंसी। ट्रेड से जीडीपी अर्न होती है जिसे हम इनकम ऑफ द कंट्री कहते हैं। इसके अलावा ट्रेड में दो चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये मजीद आपको मेरे पार्टनर्स एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड में आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ गुड्स की, जैसे कि जो हमें फिजिकल नज़र आ रही हो, जिसे हम टेंजिबल एसिड्स भी कहते हैं। इनविजिबल ट्रेड, इसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज की, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई एंड एक्सेट्रा। नाउ ट्रेड हम करते किस तरीके से? ट्रेड करने के तीन ही तरीके होते हैं, लैंड रूट, सी रूट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड रूट्स बॉर्डर टू बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री टू बॉर्डर होती है, और सी रूट पोर्ट के जरिए होती है, और सी रूट बहुत स्लो होती है मुकाबले एयर रूट के। देन उसके बाद हम आते हैं एयर रूट में। एयर टू ट्रांसपोर्ट जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और एक्सपेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही की जाती है। इसके अलावा अगर मुल्क कोई भी कंट्री चाहती है कि उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छी हो तो उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क की एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट कम से कम करें। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन। इसके आगे आपको राबिया एक्सप्लेन करेंगी। जी, नेक्स्ट।
Assalamu alaikum, sir. Today I am discussing about the internal trade. The other name of internal trade is domestic trade. This is the buying and selling of goods and services within the confined boundaries of the nation. Import and export do contribute to the nation GDP, but the nation majorly contributes from the internal trade. It is conducted with the political and geographical boundaries of the country. In Pakistan, trade opens and GDP per capita are positively correlated through the correlation remains a marked 0.008 from 2000 to 2019. Pakistan remains the least open country for trade in Asia in 2019 and the second last performer in the Morgan Stanley Capital Internal MSCI Emerging Markets Group ahead of Brazil in 2019. Internal trade, further we discuss into two types, wholesale trade and internal retail trade. Wholesale trade. It involves buying in large quantities from producer and manufacturer and selling in lots to retailer for resale to consumer. The wholesaler is a link between manufacturer and retailer. Wholesaler acts as an intermediary between producer and retailer. Retail trade. It involves buying in smaller lots from the wholesaler and selling in very small quantities to the consumer for personal use. He established a link between wholesaler and consumer. There are different types of retailer, small as well as large. Small scale retailer include hawkers, peddler, general shop and etc. Further discuss करेंगे मिसबा. Thank you, sir. Next. अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज वालेकुम आ रही है? जी जी, आवाज़ क्लियर है. तो एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले हम ये, अगर हम इंपोर्ट को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन बताएंगे. तो वो है कि द ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इनटू आवर कंट्री टू यूज और टू सेल दीज प्रोडक्ट्स टू आवर कंट्री. मतलब अगर हम फॉरेन कंट्रीज से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं ताकि उस चीज़ को हम अपने कंट्री के यूज़ में ला सकें या उससे हम फिर से दोबारा से ये एक्सपोर्ट कर सकें, तो उसे इंपोर्ट कहते हैं. अब इंपोर्ट इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी कंट्री के लिए? तो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने बताया कि द इम्पोर्ट इन पाकिस्तान रीच 5.3 बिलियन in March, mainly due to increase in import of petroleum, wheat, soybean, machinery, raw materials, antibiotics and vaccines. तो अभी हाल ही में ये चल रहा है कि कोरोना की वैक्सीन भी इंपोर्ट की जा रही हैं ताकि उससे हम अपने कंट्री में लोगों को इंजेक्ट कर सकें ताकि कोरोना से हिफाजत हो सके. तो मेजर इंपोर्ट्स जो यूएस से की जा रही हैं पाकिस्तान में, उनमें मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, व्हीकल्स, मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल्स वगैरह शामिल हैं. ओके, तो इंपोर्ट के हवाले से अगर ये भी बताया गया कि अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट को रोक देते हैं, यानी अगर कोई भी चीज़ गुड्स या सर्विसेज हम अपनी कंट्री में नहीं लाते तो पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और शायद आगे तरक्की भी ना कर सके, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज से हम मशीनरीज, मिनरल्स वगैरह अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, उससे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज चलती है. जैसा कि एक एग्जांपल है कि जापान में एक कार बनाई जाती है, वो बनेगी $5,000 की, सही है. तो अगर हम उससे पाकिस्तान में बनाएंगे तो वो $15,000 की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है. अगर पाकिस्तान ये कार खुद बनाने लग जाए तो पाकिस्तान को शायद बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा.
I'm confused. मिसबा आपकी प्रेजेंटेशन एंड हो गई? Yes, sir. आगे इसी तरह डिस्कस करेंगे. सीधा नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर जैसे कि मिसबा ने इंपोर्ट को एक्सप्लेन किया है, मैं एक्सपोर्ट को एक्सप्लेन करूंगी. एक्सपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जो कि ये है: एन एक्सपोर्ट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड इज अ गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन कंट्री दैट इज सोल्ड इनटू अनदर कंट्री. एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड में ये है कि गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सोल्ड करना. The seller of such goods and services is an exporter. उन goods and services के जो seller होते हैं वो exporter कहलाते हैं. The foreign buyer in an importer. और जो उन चीज़ों को buy करते हैं वो importers कहलाते हैं. Now we talk about the exports of Pakistan. अब हम पाकिस्तान के exports की बात करते हैं. Pakistan exports in March reached a 10 years high of 2.3 billion, according to Prime Minister for Commerce and Investment Razak Daud. Razak Daud और Prime Minister of Commerce के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो मार्च में हाई रही है, 10 years हाई रही है, 2 billion 10 year हाई रही है मार्च में. अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. द मोस्ट सिग्निफिकेंट export commodities of Pakistan offered at the highest dollars values during 2018 included. 2018 के दौरान पाकिस्तान की सबसे अहम बरामदी एशिया जिनमें पेश की गई डॉलर की सबसे ज्यादा कीमत भी शामिल है, और वो एशिया ये है: टेक्सटाइल एंड वॉर्न क्लॉथिंग $4.1 बिलियन. अगर हम इसकी टेक्सटाइल एंड वॉर्न क्लॉथिंग की परसेंटेज में बात करें तो 17.1% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स. कॉटन $3.5 बिलियन. अगर हम इसकी भी परसेंटेज में बात करें तो 14.9% बनती है. लेदर 662.7 मिलियन. अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 2.8%. Sugar and manufactured products $519 million. अगर हम परसेंटेज में बात करें 2.2%. Salt, sulfur, stone, cement 445.4 million. परसेंटेज में देखा जाए तो 1.9%. लिस्ट जो है मेजर एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की, मतलब कि जिन चीज़ों की ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की जाती है उनमें राइस, मैंगो, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल्स शामिल हैं. The country ranked among Asia's largest camel market, second largest apricot and ghee oil, and the third largest cotton, onion and milk market. Country के रैंक में मुल्क के लिहाज से एशिया की सबसे बड़ी जौन सी मार्केट है वो ऊंट मार्केट है, दूसरी बड़ी खुबानी और घी की मार्केट्स हैं, और तीसरी बड़ी जौन सी है वो कॉटन, ऑनियन एंड मिल्क की मार्केट है. ये रहा सारा एक्सपोर्ट्स का मैंने एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच. ठीक, एंड हो गया आपकी प्रेजेंटेशन? यस सर. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप जो है वो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप ओ. सनिया, आतफा, इकरा. ये प्रेजेंट हैं क्लास में? यस सर. ठीक है, स्टार्ट करें.
आतफा अगर आप दे रही हैं प्रेजेंटेशन तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. सर पहले जो है ना इकरा स्टार्ट करेंगे पर वो अब है नहीं यहाँ. जी इकरा स्टार्ट करेंगे पर अब वो है नहीं यहाँ. ठीक है, अपने अपने हिस्से का प्रेजेंटेशन है, छोड़ दें इकराल. ओके सर. माइक तो ऑन करें, माइक क्यों ऑफ कर देती हैं आप? इकरा तो हैं, इकरा बोलिए. इकरा तो मौजूद हैं, इकरा नासिर सर ये अभी नहीं थी. क्लास में एंटर हैं वो, तो अगर वो स्टार्ट करेंगे तो उनसे सर बोले वो रिस्पॉन्स स्टार्ट नहीं करें. कर रही थी सर. ठीक है मैं पूछ लेती हूँ. जी इकरा स्टार्ट करें आप. इकरा अब स्टार्ट कर रही हैं या नेक्स्ट कोई आएगा अभी? आतफा आप स्टार्ट करें, इकरा मेरे ख्याल से नहीं देना चाह रही हैं, आप स्टार्ट करें. ओके सर. अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू. आई एम आतिफा. अवर टॉपिक इज रीजनल ट्रेड. अब मैं ये बताना चाहूँगी कि सार्क कंट्रीज़ की जो इतने साउथ एशियन के साथ जो मामलात बेहतर नहीं थे उस वजह से तजारत में कौन सी रुकावटें आई, तो मैं ये बताना चाहूँगी. सार्क ममालिक की तजारत को फ़रोग देने के लिए बहुत अरसे तक कोशिश की, फिर इसके बावजूद भी जनूबी एशिया के ममालिक का शुमार दुनिया के कम से कम माशी तबके में होता था. ये जानते हुए कि इलाकाई तजारत माशी तरक्की के लिए एक अहम ज़रिया है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जबकि जनूबी मशरक़ी एशिया मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के दरमियान जो तजारती ताल्लुकात थे वो अभी कुछ अरसे पहले ही बेहतर हुए थे और इन्होंने जो है बड़ा किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से गुर्बत ख़त्म करने में इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी. अब कुछ मामलात की वजह से सार्क ममालिक के माशी राब्ते तवील अरसे तक रुके हुए थे, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था. दहशतगर्दी, इलाकाई तनाज़े और दूसरे ममालिक के नाक़िस सूरत हाल लोगों को तजारत करने में रुकावटें पैदा कर रही थी, जिसकी वजह से तजारत की ज़्यादा कीमत जैसे मसाइल पैदा हो रहे थे. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सार्क कंट्रीज़ के इतनी मेहनत के बावजूद और उनकी रुकावटें जो आ रही थी एशियन कंट्रीज़ की तिजारत में रुकावटें बुरे होने की वजह से इनकी तिजारत में रुकावटें आ रही थी. अब दहशतगर्दी और लूट, अब हम इसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं? हम इसे ख़त्म ऐसे कर सकते हैं कि दहशतगर्दी लूट-मार ख़त्म करने की तिजारत को यकीनी बनाकर और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हम अपने बेहतर बनाकर, जिसकी वजह से हमारी तिजारत को फ़रोग मिल सकती है और तिजारत में बेहतरी आ सकती है. अब आगे सानिया करेंगी. ठीक, नेक्स्ट. मोटो पासवर्ड बता. कुरैशी 1-2. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. Sir, I am Sania and now discuss FTA. FTA means Free Trade Agreement. Free Trade Agreement क्या होते हैं और कैसे कोई कमर्शियल इम्पोर्टर इसका बेनिफिट ले सकते हैं. हम अगर कुछ भी इंपोर्ट करते हैं इस पर हमें कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती हैं. इंपोर्ट करने के ऊपर हम पाकिस्तान में कोई भी चीज़ यानी पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं इंपोर्ट करके, जहां हमारे मुल्क में साइन किया होता है, जिस ममालिक के साथ ये हम ट्रेड कंट्री को प्रमोट करने के लिए करते हैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के दरमियान की जाती है. एक
معاہدۂ ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں ان کے درمیان یعنی اس کے درمیان امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی رکاوٹ کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ ایک فری ٹریڈ پالیسی آپ کی آواز سلو آ رہی ہے تھوڑی. یہ ایک فری ٹریڈ پالیسی کے تحت انٹرنیشنل بارڈرز پر گڈس اینڈ سروس کی خرید و فروخت یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ کی جا سکتی ہے جس کے ساتھ ان کی ایکسچینج یعنی تبادلے کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کی ٹیرف اینڈ ٹیکسز کوٹا اینڈ سبسڈیز کی ممانعت کو کم کیا جا سکتا ہے. پاکستان اور متاثرہ ملک کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کرنے سے روکتے ہیں. یہ تمام عنصر بہت طویل عرصے سے موجود ہیں جن کے حل کے لیے جلد ہی بہت کم امید کی جا رہی ہے جس سے پاکستان اور دیگر کے مغرب اور دوسری جگہوں پر تجارتی یعنی ٹریڈ امکانات تلاش کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اگرچہ ڈیڑھ دہائی قبل دونوں ممالک نے ایف ٹی اے پر دستخط کرنے کے بعد چین کے ساتھ پاکستان کے معاشی تعلقات بہتری آئی ہے یعنی اکنامک ریلیشن شپ میں بہتری آئی ہے لیکن سری لنکا کے ساتھ اس طرح کے انتظامات سے کولمبو کے ساتھ تجارت کو فروغ دیتے میں مدد ملتی ہے. پاکستان اور خطے کے باقی ممالک ان کی مارکیٹس میں داخل ہونے اور ان کی ٹریڈز کی قدر بڑھانے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک وہ خاص طور پر ہندوستان یعنی انڈیا اور پاکستان اپنے لوگوں کے وسیع تر مفاد میں سیاسی یعنی کہ نا پاکستان اور انڈیا کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے بات چیت شروع کرنے کی سنجیدہ اقدام نہ اٹھائیں. جب تک وہ پاکستان اور انڈیا اپنے سنجیدہ اقدام نہ اٹھائیں گے تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا. تھینک یو سر. سر ہم اسٹارٹ کریں. جی جی اب آپ اسٹارٹ کریں. جی جی السلام علیکم. Our topic is regional trade. What is regional trade? Regional trade علاقائی تجارت کو کہا جاتا ہے. Regional trading is an agreement between two or more countries encourage free movement of goods and services across the border of its member. The agreement comes with internal rules that member countries follow among themselves. When dealing with non-members countries, there are external rules in place that the members adhere to. علاقائی تجارت ایک معاہدے کا حوالہ دیتے ہیں جس پر اپنے ممبروں کی حدود میں سامان اور خدمات کی آزادانہ نقل و حرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے دو یا دو سے زیادہ ممالک میں دستخط کیے جاتے ہیں. یہ معاہدہ داخلی قواعد کے ساتھ کیا جاتا ہے جس پر دونوں ممالک کے ممبران اس میں عمل کے پابند ہوتے ہیں. غیر ممبر ممالک کے ساتھ معاملات کرتے وقت خارجی قواعد موجود ہوتے ہیں. Pakistan export to regional countries including South Asian nations, Iran and China have plunged by hefty 22% during the 8-month period of from July to February, according to PBS data on international trade. Even without the full-blown impact of COVID-19, the downturn in the country's export to the region would not have come as a total surprise. Pakistan trade with regional economics, with the exception of China, has historically remained far below its potential. The data shows that trade with almost our neighbors, especially India and Afghanistan, has been on the decline for the same year. یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے بین الاقوامی تجارت سے متعلق پی بی ایس ڈیٹا ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق جنوبی ایشیائی ممالک ایران اور چین سمیت علاقائی ممالک کو پاکستان کی برآمدات جولائی سے فروری کے دوران یعنی 8 ماہ کی مدت کے دوران 22% کی سطح سے گٹ گئی. یہاں تک کہ کووڈ-19 کے مکمل اثر و رسوخ کے بغیر اس خطے میں ملک کی برآمدات میں مندی کا نتیجہ حیرت زدہ نہیں ہوتا. چین کی رعایت کے علاوہ علاقائی اقتصادیات کے ساتھ پاکستان کی تجارت تاریخی طور پر اپنی صلاحیت سے بہت کم رہ گئی. اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تقریباً تمام پڑوسی ممالک خصوصاً انڈیا، ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ تجارت کچھ سالوں سے زوال کا شکار ہے. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا پی بی ایس
what is PBS? PBS is a public broadcasting services, is an American public broadcaster and television program distributor. It is a non-profit organization. इसके इसके आगे आपको आत्मा ने डिफाइन कर दिया सर, हमारा माइक का प्रॉब्लम हो गया. ठीक है. किसी की प्रेजेंटेशन रह गई है बाकी, या बाकी सबकी कंप्लीट हो चुकी है? किसी की रह गई है तो बता दें अभी, इसलिए कि मेरी तरफ से यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तमाम ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन हम ले चुके हैं. मीटिंग एंड होने वाली है. नेक्स्ट मीटिंग में जो है हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. तकरीबन हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर नंबर 7 आज स्टार्ट करेंगे हम. उन 6 चैप्टर्स में जिसको जो जो इशू है वो अपने पास नोट कर ले और पहले वो डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, तो ये कि अपने पॉइंट्स नोट कर लें और नेक्स्ट मीटिंग